अध्याय भारतर नदी। भारतर मुख्य नदी मानचित्र को लक्ष्य कर। तुमे देखा पाइब जे छोट छोट नदी गुड़िक विभिन्न दिगरु बही आसी मुख्य नदी सह मिलित होइछंती। एही मुख्य नदीटी शेषरे कोनोसी ह्रद किंबा समुद्र रे पड़ी अछि। जेउ अंचल गोटिए मुख्य नदी और तार समस्त उपनदी गुड़िक जल जोगाई नदी विन्यास। अववाहिका अंचलर ढालू शिला एवं जलवायु अनुसारे नदीगुड़िक विभिन्न प्रकार ढांचारे प्रभावित होइथांती। एपरी ढांचा को नदी विन्यास कहा जाए। साधारणतः नदी विन्यास चारि प्रकारर। 1 वृक्षाकृति, 2 समांतराल, 3 छत्राकृति, 4 आयताकृति। 1 वृक्षाकृति नदी विन्यास। जेतेबेले नदी और तार समस्त उपनदी एक वृक्ष भली देखा जाती ताहाकु वृक्षाकृति नदी विन्यास कहा जाए। 2 समांतराल नदी विन्यास। उपनदी गुड़िक मुख्य नदी सहित प्राय समांतराल भावे मिलित हेले समांतराल नदी विन्यास सृष्टि हुए। एभली नदी विन्यास साधारणतः कठिन और नरम शिला परस्पर सहित समांतर भावरे थिले सृष्टि होइथाय। 3 छत्राकृति नदी विन्यास। नदी गुड़िक गोटे गंबुजाकार उच्च भूमि सबु दिगरे प्रभावित हेले छत्राकृति नदी विन्यास सृष्टि हुए। 4 आयताकृति नदी विन्यास। साधारणतः पथुरिया अंचल जोठी शिला गुड़िक परस्पर सहित खूब निबिड़ भाव जोड़ी होइथांती सेठारे आयताकृति नदी विन्यास देखा जाए। नदी द्वारा सृष्ट केतेक भूमि रूप। उपद्वीपीय नदी मानक मध्यरु अधिकांशरे ऋतुकालीन प्रवाह परिलक्षित हुए कारण एगुड़िक वृष्टि पुष्ट। वर्षा दिने नदी रे अधिक जल प्रवाहित हुए मात्र ग्रीष्म ऋतु रे प्रवाह क्षीण होई शुष्क धाराटी रे ही सीमित रही जाए। फलतः एही नदी गुड़िक वर्ष सारा सुनाव्या नुहंती। उत्तर भारत नदी गुड़िक तुलन रे एगुड़िक कम दैर्घ्य विशिष्ट एवं एमानंकर सज्जा मध्य अगभीर। केतेक उपद्वीपीय नदी मध्य मालभूमि एवं अन्य गुड़िक पश्चिम घाट पर्वतमालारू उत्पत्ति लाभ करी बंगोपसागर रे पड़िछंती। केवल मात्र 2टी नदी अरब सागर रे पड़िछंती। हिमालयरू बारिथिबा नदी समूह। हिमालयरू बारिथिबा नदी बा उत्तर भारतर नदी गुड़िक मध्यरे 3टी नदी मुख्य। सेगुड़िक हला सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। एमाने खूब दीर्घ एवं अनेक गुड़िए उपनदी एगुड़िकरे मिशिछंती। गोटिए मुख्य नदी और तार समस्त उपनदी मिशी एक नदी तंत्र सृष्टि करिथांती। सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत रे अवस्थित मानसरोवर ह्रदरू उत्पत्ति लाभ करिअछि। एहा पश्चिम दिगरे प्रभावित होई जम्मू और काश्मीर राज्यर लद्दाख जिला देई भारत रे प्रवेश करिछि। एही अंचल रे सिंधु नदी द्वारा एक मनोरम नदी खात सृष्टि होइअछि। अनेक गुड़िए उपनदी यथा जास्कार, नुब्रा एवं हुंज काश्मीर अंचल रे मिलित होइछंती। झेलम, चेनाब, राबी, बेयास और सतलेज परस्पर सह मिलित होई सिंधु नदी सहित पाकिस्तान रो मिठानकोट ठारे मिशिछंती। एहा परे सिंधु नदी दक्षिण दिगरे प्रभावित होई कराचीर पूर्व दिगरे अरब सागर रे पड़ी अछि। सिंधु नदी समतल भूमिर ढालू अत्यंत मंद। प्राय 2900 किलोमीटर दैर्घ्य विशिष्ट सिंधु नदी पृथ्वीर दीर्घतम नदी गुड़िक मध्यरु अन्यतम। सिंधु नदी अववाहिका क्षेत्रफलर 1/3 सामान्य अधिक भारतर जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब मध्य सीमित थिबा बेले अवशिष्टांश पाकिस्तान अंतर्गत। तुमे जानिछ कि सिंधु नदी जल चुक्ति अनुसारे भारत एहार केवल 20% जल व्यवहार करिपारिबो। एही जल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान दक्षिण पश्चिम अंचल रे व्यवहार हेउछि। गंगा नदी। उत्पत्ति स्थल रे गंगा नदीर नाम भागीरथी। गोमुख नामक स्थान रे गंगोत्री तुषार स्रोतर उत्पत्ति लाभ करिअछि। देवप्रयाग ठारे अलकानंद एहा सहित मिलित होइछि। एही दुई नदी मिलित होई गंगा नदी नाम रे बंधुर सज्जा अतिक्रम करी हरिद्वार ठारे समतल सज्जारे प्रवेश करिअछि। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बतर मानसरोवर ह्रदर पूर्व दिगरे सिंधु और सतलेज नदीर उत्पत्ति स्थल ठारू अनति दूररू बाहरी अछि। एही नदी सिंधु नदी
ଠାରୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼, ମାତ୍ର ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାରତ ସୀମା ବାହାରେ ପ୍ରବାହିତ। ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହିମାଳୟ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ନାମଚି ବରୱା ଠାରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ଭଳି ଏକ ବାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ନଦୀ ଖାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ନାମ ଦିହାଙ୍ଗ, ଦିବାଙ୍ଗ, ଲୋହିତ ଓ କେନୁଲା ଆଦି ଏହାର ଉପନଦୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଆସାମ ପ୍ରଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ତିବ୍ବତରେ ସାମ୍ପୋ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯମୁନା ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେହିଭଳି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ପଦ୍ମା କୁହାଯାଏ। ତିବ୍ବତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ। ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଜଳର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟଧିକ। ଫଳରେ ପଟୁମାଟି, ପଥର ଖଣ୍ଡ, କଙ୍କର ଏବଂ ବାଲି ଆଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବହି କରି ନେଇଥାଏ। ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଥିବାରୁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବକ୍ଷେପଣ ଅଧିକ ହୁଏ। ଫଳତଃ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ଅନେକ ଅଗଭୀର ଶାଖା ନଦୀ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସହ ଅନ୍ୟଟି ମିଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ନଦୀ ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପର ନାମ ଜାଣ କି? ଏହା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ନାମ ମାଜୋଲି ଦ୍ୱୀପ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଫଳରେ ଆସାମ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ଧନଜୀବନର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀ ଭଳି ଏହାର ଶଯ୍ୟା ଖନନ ନ ହୋଇ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅବକ୍ଷେପଣ ହେଉଥିବାରୁ ଶଯ୍ୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ନଦୀ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ଗତିପଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଉଛି। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ସମୂହ। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଜଳ ବିଭାଜକ ଅଟେ। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲମ୍ବିଅଛି। ଉପଦ୍ୱୀପର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା ଓ କାବେରୀ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ନଦୀ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୁହାଣ ନିକଟରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିମାନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ବଡ଼ ନଦୀ। ଏଗୁଡ଼ିକର ମୁହାଣ ଜୁଆରିଆ। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଅବବାହିକା ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ନଦୀ ତୁଳନାରେ ଆକାରରେ ଛୋଟ। ନର୍ମଦା ନଦୀ। ନର୍ମଦା ନଦୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମିରୁ ବାହାରିଅଛି। ଏହା ଏକ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1312 କିଲୋମିଟର। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଶିଳାସ୍ତରରେ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଖାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯଦି ମଧ୍ୟଭାଗଟି ଦବିଯାଏ ଏବଂ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଶିଳାସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହେ, ତେବେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନଭୂମିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଓ ସାତପୁରା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଏପରି ଏକ ଉପତ୍ୟକା। ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲାବେଳେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଗତିପଥରେ ଅନେକ ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜବଲପୁର ନିକଟସ୍ଥ ମାର୍ବଲ ଶିଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ନର୍ମଦା ଏକ ଗଭୀର ଖାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନର୍ମଦା ନଦୀ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରୁ ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲାବେଳେ ଧୂଆଁଧାର ଠାରେ ଏକ ମନୋରମ ଜଳପ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନର୍ମଦା ନଦୀର ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସମକୋଣରେ ନର୍ମଦା ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନର୍ମଦା ନଦୀର ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର କେତେକାଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ। ତାପ୍ତି ନଦୀ। ତାପ୍ତି ନଦୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବେତୁଲ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ସାତପୁରା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛି। ଏହି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନର୍ମଦା ନଦୀ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଏହି ନଦୀ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଛୋଟ। ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାବରମତୀ, ମାହି ଏବଂ ପେରିୟାର ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଦାବରୀ ଦୀର୍ଘତମ ଏବଂ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବପଟ ଢାଲରୁ ବାହାରିଅଛି। ଗୋଦାବରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1450 କିଲୋମିଟର।
ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଏହାର ଅବବାହିକା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଅଛି। ପ୍ରାୟ 50% ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିସ୍ତୃତ। ଗୋଦାବରୀର ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣା, ୱାର୍ଧା, ପ୍ରାଣହିତା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ମଞ୍ଜରା, ୱାଇଗଙ୍ଗା ଏବଂ ପେନଗଙ୍ଗା। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ବିସ୍ତୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଦାବରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାବେଲେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଝରଣାରୁ ବାହାରି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପ୍ରାୟ 1300 କିଲୋମିଟର ଗତି କଲା ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, କୋୟନା, ଘଟପ୍ରଭା, ମୁସି ଏବଂ ଭୀମା ଏହାର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏହାର ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ ବିସ୍ତୃତ। ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। କାବେରୀ ନଦୀ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ତାମିଲନାଡୁର କୁଡାଲୁର ଠାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଏହି ନଦୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 765 କିଲୋମିଟର। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅମରାବତୀ, ଭବାନୀ, ହେମାବତୀ ଏବଂ କାବିନୀର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ଅଂଶ, କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହାର ଅବବାହିକା ଅବସ୍ଥିତ। ମେଟରୁଠାରେ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ହ୍ରଦ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀନଗରର ଡାଲ ହ୍ରଦ, ଶିକାରା ଓ ରହିବା ପାଇଁ ନୌକାଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ। କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ହ୍ରଦରେ ନୌକାବିହାର, ସନ୍ତରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥିବ। ଶ୍ରୀନଗର, ନୈନିତାଲ, ଉଦଗମଣ୍ଡଳମ, ଚିଲିକା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ହ୍ରଦ ନଥିଲେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନର ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଥାନ୍ତା କି? ତେଣୁ ହ୍ରଦର ଅବସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ବିକାଶରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ନଦୀର ଜଳ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଯଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଥମେ ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ ନଗରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ ସଭ୍ୟତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳସେଚନ, ନୌ ପରିବହନ, ନୌକା ବିହାର, ନୌଚାଳନା, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରେ। ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ଅନ୍ୟ ଏକ ପନ୍ଥା ଭାବେ ମତ୍ସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ଧାରଣ ଓ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ, କୃଷି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଅଛି। ଏହା ଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳ ନଦୀରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ, ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ନଦୀ ଧାରାରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନଦୀ ତାର ନିଜ ଜଳଧାରାକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଜଳପ୍ରବାହ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ହେଲେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ସହରର 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଏହାର ଅଛି। ମାତ୍ର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସହରୀକରଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଫଳତଃ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା ସକାଶେ ସରକାର ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ସମୂହ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନଦୀ, ଉପଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ମାଳଭୂମି କିମ୍ବା ଏହାର ଅଂଶବିଶେଷରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ରୋତା କିମ୍ବା ବର୍ଷସାରା ସୁନାବ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଏବଂ ବଂଶଧାରା ଆଦି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ।
महानदी महानदी ओडिशार सबुठारु बड़ नदी। छत्तीसगढ़ अमरकंटक मालभूमि बाहरी झारसुगुड़ा जिले में ओडिशा को प्रवेश करिछि। एहार दैर्घ्य प्राय 857 किलोमीटर। पारादीप निकटस्थ बत्तीघर दक्षिण को बंगोपसागर में पड़िछि। एहा भारतर षष्ठ बृहत्तम नदी और ओडिशा रे एहार दैर्घ्य 494 किलोमीटर। बौद्धर सुनाखणिया ठारू दशपल्लार बड़मूल घाटी मध्यरे एहा एक गभीर गंड सृष्टि करिछि। ताहाकु सातकोशिया गंड कुहाजाए। बन्या नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन और जलसेचन उद्देश्य रे एही नदी सजियारे हीराकुद ठारे एक डैम और जोब्रा ठारे एक ब्यारेज निर्माण करा जाई कृत्रिम जलभंडार सृष्टि करा जाइछि। एथिरु केनाल खोला जाई त्रिकोणभूमि अंचल रे जलसेचन करा जाउछि। कटक ठारू एही नदीर त्रिकोणभूमि आरंभ होईछि। निम्न सज्जारे एहा अनेक शाखा नदी रे विभक्त होईअछि। सेगुड़िक मध्यरे काठजोड़ी, कुआखाई, बिरूपा, देवी, दया और भार्गवी मुख्य। ओडिशा भितरे तेल और ईब महानदीर दुईटी मुख्य उपनदी ब्राह्मणी, शंख और कोयल नामक दुईटी नदी छोटनागपुर मालभूमि बाहरी राउरकेला निकटस्थ वेदव्यास ठारे मिलित होई ब्राह्मणी नदी नाम धारण करिसंती। एहा ओडिशार द्वितीय बड़ नदी। बैतरणी सह मिलित होई धामरा ठारे बंगोपसागर रे पड़ी अछि। एहार नदी सज्जारे रेंगाली ठारे गोटे डैम करा जाई जल विद्युत शक्ति उत्पादन करा जिबा संगे संगे जलसेचन मध्य करा जाउछि। खरस्रोता एहार मुख्य शाखा नदी। ब्राह्मणी नदी कूଳରେ गढ़ी उठुथिबा शिल्प जोगु एहार जल दूषित हेबा संगे संगे निम्न मार्गरे एहार जल उपरे निर्भर करुथिबा ग्रामवासी मानकर स्वास्थ्य उपरे खराब प्रभाव पड़ुअछि। एहार दैर्घ्य प्राय 799 किलोमीटर। सुवर्ण रेखा छोटनागपुर मालभूमि बाहरी पश्चिम बंग मध्य देई प्रवाहित हेबा परे बालेश्वर जिला को प्रवेश करिअछि। एही जिल्ला रे प्रवाहित हेबा परे बंगोपसागर रे पड़िअछि। एहार दैर्घ्य 433 किलोमीटर। बैतरणी केन्दुझर जिलार गोनासिका पर्वतरु बाहरी अछि। साळंदी बैतरणी नदीर एक उपनदी। मयूरभंजर मेघासन पर्वतरु साळंदीर उत्पत्ति। एहार दैर्घ्य 365 किलोमीटर। बुढ़ा बलंग मयूरभंज जिलार शिमिलीपाल पहाड़र उत्पत्ति लाभ करी मयूरभंज और बालेश्वर जिला मध्य देई प्रवाहित हेबा परे समुद्र रे पड़िअछि। बालेश्वर और बारिपदा सहरद्वय एही नदी कूଳରେ अवस्थित। बरही पानी जलप्रपात एही नदी सज्जारे अवस्थित। एही नदीर दैर्घ्य 175 किलोमीटर। ऋषिकुल्या कंधमाल जिलार ऋषि पर्वतरु बाहरी बंगोपसागर रे पड़िछि। धनेई बड़ नदी और बाघुआ एहार तीनोटी मुख्य उपनदी और एहार मुहाण रे त्रिकोणभूमि नाही। एहार दैर्घ्य 165 किलोमीटर। वंशधारा कलाहांडी जिलार पार्वत्यांचल बाहरी आंध्र प्रदेश रे प्रवेश करिछि। महेंद्र तनया एहार एक उपनदी। महेंद्र तनया नदी महेंद्रगिरी उत्पत्ति लाभ करी वंशधारा सहित मिलित होईछि। एहार दैर्घ्य 230 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश कलिंगपट्टनम ठारे समुद्र रे पड़िअछि। साळंदी, इंद्रावती, कोलाब, साबरी, माछकुंड, नागाबली, बाहुड़ा आदि ओडिशार मालभूमि अंचल रे केतेक नदी। डुडुमा जलप्रपात माछकुंड नदी सज्जारे अवस्थित। ओडिशार हृद चिलिका भारतर सबुठारु बड़ लुणी हृद। एहार दैर्घ्य 71 किलोमीटर और प्रस्थ 32 किलोमीटर। एहार क्षेत्रफल समयानुसारे 780 वर्ग किलोमीटर रु 144 वर्ग किलोमीटर मध्य सीमित रही थाए। समुद्र सह संलग्न हेले एहा एक उपहृदरे परिणत हुए। वर्षा दिने प्रचुर वर्षा जल मिसुथिबारु एहार लवणता ह्रास पाए। मात्र शीत ऋतुरे एहा अधिक थाए। शीत ऋतुरे उत्तर मेरु अंचल, कास्पियान हृद, जम्मू और काश्मीर अंचल विभिन्न जातिर पक्षी चिलिका हृद को आसी थांती। एही हृदरु प्रचुर परिमाण रे माछ मरा जाए। चिलिका हृद मध्यरे पारिकुद, मालुद और कालीजाई प्रभृति अनेक छोट छोट पहाड़ अवस्थित।
କାଳିଜାଇ ପାହାଡ଼ରେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଏକ ନୌଚାଳକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଜାତିର ଡଲଫିନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ସାତପଡ଼ା ନିକଟରେ ଡଲଫିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଂଶୁପା ମହାନଦୀର ଏକ ବକ୍ର ଅଂଶ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଏହି ହ୍ରଦର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତ ହ୍ରଦ। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ 2 କିଲୋମିଟର। ଏହାର ପଶ୍ଚିମରେ ସରଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଓ ପୂର୍ବରେ କୁଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଦକ୍ଷିଣରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ଏହା ଏକ ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ। ଏଥିରୁ ମାଛ ଧରାଯାଏ। ଅଂଶୁପାକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚେଷ୍ଟିତ।